Posle dogovorene kupovine Rafala postavlja se pitanje šta ćemo sa Super Galebom. Razvijen je kao savremeniji naslednik aviona Galeb G2, većih mogućnosti i sa borbenom namenom za dejstvo protiv ciljeva na zemlji. Uveden u naoružanje 1982. godine, jugoslovenski školsko-borbeni avion je 80. godina prošlog veka bio respektabilna letelica po ocenama brojnih zapadnih stručnjaka. Bio je kandidat i za školovanje američkih pilota. I dalje odoleva zubu vremena, i dalje vrši svoju funkciju, ali kraj u srpskom ratnom vazduhoplovstvu mu se bliži. Nameće se potreba za novim mlaznim avionom koji će zameniti odsluženog Super Galeba G4, koji već gazi u 5. deceniju. Obećana modernizacija na standard MD, iako je trebalo pre 11 godina da bude urađena, nikada nije obavljena. Postavlja se logično pitanje koji avion izabrati za naslednika. Ponuda je široka kako na istoku, tako i na zapadu. A odluka o kupovini meriće kvalitet budućeg aviona, ali i čuvene geopolitičke okolnosti. Napravili smo listu potencijalnih naslednika. Krenimo redom. Konstrukcioni biro Jakovljev je sredinom 90. godina prošlog veka predstavio novi školsko-borbeni avion Jak-130 namenjen za obuku budućih pilota lovačke i lovačko-bombarderske avijacije. U pitanju je letelice koja ima potpuno digitalizovanu avioniku. Avion je opremljen sa integrisanim digitalnim upravljačkim sistemom koji omogućava stabilnost letelice i odličnu upravljivost. Pilotska kabina je savremena, instrument ploča opremljena sa 3 kolor ekrana, dok je 4. head-up display postavljen pred vetrobranskim staklom. Na sva 3 ekrana prikazuju se svi podaci kao i u borbenim avionima. U Jak-130 ugrađena su 2 nova turboventilatorska motora Ivčenko Progress, razvijena u saradnji ukrajinskog Motor Siča i Saljuta iz Moskve. Svaki motor ima potisak 24,52 kN. Jak-130 može da simulira dinamičke sposobnosti aviona poput Su-27, MiG-29, Su-30, Su-35, Su-34, ali i zapadnih poput F-16, F-15, F-18, čak i Rafala, Miraža i evropskog Tajfuna. U ovom poslu od samog početka sa Rusima su učestvovali Italijani, odnosno kompanija Air Macchi. Hteli su da stvore jedan avion za zapad i istok, ali su se pogledi razišli, pa i saradnja, te su Italijani nastavili svoj projekat M346, analog ruskom Jak-130. Ruski avion ima odlične borbene mogućnosti ispod krila 9 podvesnih tačaka. Na njih može da se postavi ukupna nosivost od 3000 kg borbenog tovara, od raketa vazduh-vazduh R-73 do raketa vazduh-zemlja H-25M, nevođenih raketnih zrna različitog kalibra, aviobombi od 250 i 500 kg. Jak-130 opremljen je radarom OSA koji je razvio Žukovski. Radar ima mogućnost da istovremeno prati 8 vazdušnih ciljeva, istovremeno gađa 4 pod svim uglovima i istovremeno prati 2 zemaljska cilja. Opseg detekcije prema ciljevima poprečnog preseka 5 metara kvadratnih je 40 km u smeru unazad i 85 km napred. Alternativni radar je kopje. Avion može biti opremljen infracrvenim sistemom za pretraživanje i praćenje. Osim Rusije, Jak-130 nabavili su Belorusija, Iran, Alžir, Bangladeš, Laos, Mjanmar, Vijetnam. Kinezi za svoj avion L-15 navode da je višenamenska platforma koja se odlikuje visokim performansama, pouzdanošću i ekonomičnošću, sposoban da ostvari naprednu obuku za lovce 4. i 5. generacije i preuzme prateću obuku u operativnim eskadrilama, podržanu od postojećeg sistema obuke, planiranja misije u vazduhu i na zemlji. Ima mogućnost dopunjavanja goriva u vazduhu, u borbenim zadacima L-15 je sposoban da izvodi taktičke misije poput vazdušne borbe, vazdušnih napada, vazdušnog izviđanja, misije, bliske vazdušne podrške i drugih zadataka. Za pogon koristi ukrajinski turboventilatorski motor Ivčenko Progress sa dopunskim sagorevanjem. U pitanju je zapravo kineska kopija koja nosi oznaku VS-17. Letelica ima naprednu aerodinamiku, mlazni motori imaju ugrađen FADEC, akronim od potpune digitalne kontrole motora. L-15 posjeduje snažan radar i druge senzore na letelici sa fuzijom podataka sa potpuno digitalnim staklenim kokpitom, što omogućava svest o situaciji i operativnoj sposobnosti. Za avion se tvrdi da ima superiorne performanse poput klasičnog lovca. Naoružanje je kontejnerski top koji se veša ispod krila kalibra 23 mm, podvesni kontejner sa mitraljezom kalibra 12,7, sačasti lanser nevođenih raketnih zrna kalibra 90 i 57 mm, gravitacione aviobombe od
od 250 i 500 kg, laserski vođene od 250 i 500 kg, rakete vazduh-vazduh kratkog i dugog dometa protiv radarske rakete. Korisnici su osim kineskog ratnog vazduhoplovstva i mornarice, Zambija i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su, podsjećamo, poručili i 80 Rafala. Po taktičko-tehničkim karakteristikama možda i najmoćniji školsko-borbeni avion je južnokorejski Golden Eagle T-50, jedna od retkih supersoničnih letelica za obuku. Nastoji u pogonima korejske vazduhoplovne industrije u kooperaciji s američkim Lockheed Martinom. Prvi let T-50 izveden je 20. avgusta 2002. godine. Sam projekat iznosio je $2 milijarde, gde je 70% troškova pokrila Koreja, ostatak kompanija Lockheed Martin. Avion pokreće motor General Electric potiska 53,07 kN sa naknadnim sagorevanjem 78,7. Avion T-50 može da se koristi za preobuku pilota na lovac 5. generacije F-35. T-50 je namenjen za završnu fazu obuke pilota u taktici borbe lovačkim avionima i upotrebi oružja. Na krilu i trupu nalazi se 9 podvesnih tačaka na koje se može namestiti 5400 kg različitog naoružanja, rakete vazduh-vazduh, vazduh-zemlja, bombe, protivbrodski projektili. Osim svih očekivanih sistema, head-up displeja, HOTAS-a, multifunkcionalnog displeja, T-50 ima aktivnu upravljačku palicu, omogućava da pilot osjeća sile koje deluju na upravljačke površine. Računar prati podatke leta i letelice koje posle sletanja učenik i instruktor pregledaju. Kao laki trenažni jurišnik nosi oznaku TA-50, laki jurišni lovac oznaku FA-50. U različitim varijantama Zlatnog orla posjeduju vazduhoplovstva Iraka, Indonezije, Malezije, Filipina, Tajlanda, naravno Južne Koreje, u Evropi, Poljske. Na starom kontinentu proizvodi se Air Maki M346. Italijani su posle razlaza sa Rusima od ruskog Jakovljeva nastavili razvoj svog novog školsko-borbenog aviona. U projektu su zadržali sve komponente s aviona Jak-130, obe letelice poprilično liče. Proizvođač Alenia Air Maki Leonardo je u letelicu ugradio turboventilatorske motore Honeywell Aviation F124, potiska 27,8 kN svaki. Ima maksimalnu brzinu od 1090 km po času. Italijani su avion namenili pilotima koji se obučavaju za Eurofighter Typhoon 2000, Rafale i F-35. Oprema je digitalna, prenesena iz italijanskog Air Maki MB339CD. U elektronsku opremu spadaju računar, sistem HOTAS, ruke na ručici gasa i pilotskoj palici, laserska žiroskopska sprava. Letelici upravljava preko sistema fly-by-wire, računar veštački stabilizuje letelicu pri napadnim uglovima većim od 35 stepeni, sprečava opterećenje aviona pri oštrim manevrima. Avion pored Italije u svom naoružanju imaju Grčka, Azerbejdžan, Poljska, Singapur, Katar, Turkmenistan, Izrael. Opcija je i Air Maki M345, odnosno T345A, avion za obuku italijanskih pilota sa modernom avionikom, jednim motorom Williams FJ44, 15,40 kN potiska, 740 km po času brzine sa manjim kapacitetom goriva i manjim radijusom nosivosti do tone naoružanja naspram 3000 kg na avionu M346. L-39NG, nova generacija, najnovija je verzija aviona L-39 Albatros, koji je prvi let izveo 1968. proizveden za sovjetsko ratno vazduhoplovstvo iz zemlje socijalističkog bloka. Novi avion je dobio kompozitno krilo i izgubio dodatne rezervoare za gorivo, koji su se nalazili na krajevima krila. Umesto sovjetskog mlaznog motora Jučenko, na L-39NG ugrađen je modernizovani američki Williamsov FJ44 4M. Avion L-39NG ima novu avioniku kompanije Genesis Aerosystems i indikator na vetrobranskom staklu spel praha. Ukupno je više od polovine komponenti i sklopova aviona zamenjeno novim. Za L-39NG opredelila su se vazduhoplovstva Češke, Mađarske, Socijalističke Republike Vijetnam. I na kraju Boeing T-7A Red Hawk, nastao kao projekat kompanije Boeing i švedskog Saaba. Troškove su podjednako snosile obe države. U pitanju je jednomotorni nadzvučni avion maksimalne brzine oko 1,3 maha. Avion je namenjen za obuku pilota i borbenu podršku, konstruisan da bude fleksibilan, lako prilagodljiv za različite potrebe i zadatke. Letelica je dvosed sa tandem konfiguracijom sedišta za instruktora i pilota. Ima modernu aerodinamičku konstrukciju sa naprednim kompozitnim materijalima. Prema konfiguraciji podsjeća na umanjeni FA-18 Hornet sa osnovnom razlikom što je avion jednomotorac za razliku od Horneta. T-7A Red Hawk ima najsavremeniju avioniku.
To podrazumeva napredni kokpit sa velikim višenamenskim displejima, digitalne instrumente, sisteme za simulaciju i obuku. T-7A Red Hawk odabran je kao naslednik aviona T-38 Talon u američkom vojnom programu obuke pilota. Avion pokreće turboventilatorski motor General Electric F404GE, potiska 49 kN bez dodatnog sagorevanja, 77 kN sa dodatnim sagorevanjem. Masa praznog aviona je svega 3249 kg, normalna poletna masa 5,5 tona. Uključuje standardnu opremu školskog aviona, instruktora i učenika, kao i gorivo, ali ne i dodatno gorivo i naoružanje. Ima odlične karakteristike u letu, visoku pokretljivost, sposobnost izvođenja akrobatskih manevara, simuliranje različitih borbenih situacija. Više vazduhoplovstava pokazalo interesovanje za letelicu, ali kako je avion koji je poletao 28. juna prošle godine bio prvi u proizvodnoj konfiguraciji, za sada ostaje projekat za američko ratno vazduhoplovstvo.